салом бинандагони азиз, хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешкаши шумо месозем. Имрӯз ҷумъа 6 август аст ва ҳоло муруре мекунем ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз. кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русия шеваи нобуд сохтани як гурӯҳи шартии мусаллаҳро дар марз тамрин мекунанду сафир мегӯяд Толибон дар Афғонистон оянда надоранд. شما در وقت کم شاهد قیام‌های مردمی در سراسر افغانستان خواهد باشید. дар Тоҷикистон нархи маводи сӯхт боз боло рафта камчин ҳам шуд. Фурӯшандагон ин афзоишро шаҳр намедиҳанд, ронандагон бовар доранд он ба воридоти сӯзишворӣ вобаста аст. ва дар ноҳияи Муъминобод қарзи маоши омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ аз 1,5 миллион сомонӣ гузаштааст. 2 маротиба назди вазир муҳтарам вазири молия рафтам, 2 маротиба мактуб хати. дар азмоишгоҳи ҳарб майдон аз дирӯз тамринҳои муштараки низомиёни Тоҷикистону Русия ва Узбекистон идома дорад. Ин машқҳои ҳарбӣ дар пасманзари пешрафти Толибон дар Афғонистон анҷом мешавад, ки дар он тарафи марз қарор доранд ва дар байнашон тоҷикон низ ҳастанд. дар айни замон имрӯз дар сафорати Афғонистон дар Душанбе бо ҳузури густурдаи муҳоҷирони афғон ба хотири ҳимоят аз нирӯҳои амниятии он кишвар маҳфил баргузор шуд. ба таъкиди ширкатдорон роҳи расидан ба қудрат аз маҷрӯи хушунат ва ваҳшат номумкин аст. дар ҷараёни нишаст бисёре аз ширкатдорон ҷанги Афғонистонро байналмилалӣ унвон доданд. ҳамкорони мо аз сафири Афғонистон дархост намуданд ки ин нуктаро тавзеҳ бидиҳад. من فکر میکنم که جنگ که امروز در افغانستان جریان داره تنها ابعاد داخلی نداره بلکه یک ابعاد بین المللی داره و در این سناریو تمام دنیا باید خود را شریک بدانه و من باور دارم که با این ترک کردن نیروهای ناتو و به خصوص ایالات متحده آمریکا از افغانستان نیروهای نظامی افغانستان توان و قدرت دفاع را از سرزمین خود دارند و شما در وقت کم شاهد قیام‌های مردمی در سراسر افغانستان خواهد باشید. дар ҳар сурат бо оғози беруншавии нирӯҳои паймони НАТО аз Афғонистон Толибон муваффақ шуданд ки манотиқи зиёдеро зери назорати худ қарор бидиҳанд. дар ин бора сафири афғон чунин гуфт: آن تصوری میشد که بعد از برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان طالبان غلبه میکنند و افغانستان را فتح میسازند به زعم خودشان. از ساحاتی که افغانستان قوت‌های نیروهای امنیتی ما حقیب نشینی کرده تقریبا از 72 ساحه به اساس پلان دولت اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان دولت حقیب نشینی کرده. طالب‌ها شما می‌بینید که در این اواخر آخرین فشارهای خود را با حامیان بیرونی خود وارد کردند ولی تا بالا نتانستند که یک ولایت را فتح بکنند و ما باور دارم که نیروهای امنیتی افغانستان در دفاع از افغانستان آماده هستند و طالب‌ها کاری را انجام داده نمی‌توانند. طبق маълумоти дастрас дар миёни Толибон хориҷиҳо ва аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам ҳузур доштанд. ҳамкорони мо аз сафири Афғонистон дар Тоҷикистон дар бораи силоҳбадастони хориҷӣ ва таҳдиди онҳо ба кишварҳои ҳамсоя суол карданд. جنگ افغانستان جنگ بین مردم افغانستان نیست بلکه جنگ بین نیروهای مسلح تروریستی در سراسر دنیا است و امروز مردم افغانستان یک سپر مطمئن در برابر تروریست‌های بین المللی شده. بناهن منطقه و همسایه ها نباید در برابر حضور شورشیان خود که در کشورهای دیگه ترینینگ نظامی را دیدن و تربیت شدن به تفاوت باقی مانند و ما باور دارم که در حد نیستند که اونا کار بزرگی را انجام داده بتوانند. бинандагони азиз, гузориши муфассал аз ҳамоиши муҳоҷирони афғон дар душанбе ба ҳамин зудиҳо дар вебсайти радиои озодӣ гузошта мешавад. мегузарем ба мавзӯъҳои дигар. тӯли чандрӯзи ахир қимати маводи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон на танҳо боло рафта, балки гази моеъро камёб кардаву боиси эҷоди навбатпойиҳо дар марказҳои сӯхтфурӯшӣ шудааст. гузашта аз ин, ба гуфтаи Фарзон Муҳаммадӣ, дар вилояти Суғд чунин вазъият дар кори нақлиёти ҷамъиятӣ мушкилӣ ба бор овардааст. дар як ҳафтаи ахир нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон ба хусус дар шимоли кишвар ба маротиб боло рафта ва камчин шудааст. нархи 1 литри гази моеъ назар ба як ҳафтаи қаблӣ то 1 сомонӣ гарон шуда, арзишаш аз 6 сомонӣ то ба марзи 7 сомонӣ наздик гардид. این گشتگی مغازه صرف کنم چکنی آخر به یگان چی یک دوتا نامبل یگان چی میماند می نمیدونم. حداقل در نیمه ماه ایول نرخ گاز به 5 سامانه و 40 درهم برابر بود.
در تابلوهای نقطه فروش سوزشواری ارزش 1 لیتر بنزین را بیشتر از 10 سامانی و دیزل را 9 سامانی و 30 درم نوشتند. نمایندگان شرکت گازپروم نفت میگویند آخر هفته گازهای ذخیره‌ایشان به اتمام رسید و با سبب‌های نامعلوم دیگر وارد نگردیده ایستاده است. ابالو قیمت کردگی میگوید و فروشندگی و عدسه و هیچ نمیبیاد. فروشندگان این افزایش را شرح نمیدهند. رانندگان باور دارند آن به کم و گران شدن واردات سوزشواری وابسته است. بالاروی نرخ سوزشواری به کار کیراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. و گفته آنها مسافران نیز از گرانی راهگیران ناراضی‌اند ولی چاره دیگر ندارند. 231 сом ба заправка карам. Намедонам акун вол тарози ба метиям. Пилон ба метиям, ишкам ба мехӯрам. Туда ҳеҷ ҳозир мана ҳам ту шудоста. حالا در مرکز ولایت سوخت گشت و گذار اتوبوس‌ها نیز به چشم نمیخورند و در ایستگاه نقلیات‌ها به اصطلاح در استراحت هستند. مسئولان اداره نقلیات مسافرکشانی شهر خوجند نیز تصدیق میکنند که در 2 ماه اخیر شمار اتوبوس‌ها را در خط سیر کم کردند. زیرا گرانی نرخ سوزشواری و کمبود مسافران از حساب دانشجویان به بودجه آنها تأثیری عمیق رسانیده است. در دوام 2 ماه 1 سومون و 25 درم قیمت شد. خودی سوزشواری دیزلی. برای همین حساب مقاماتی حکومت و دستگیری ما یعنی که همین سوزشواری های گرفته اتوبوس ها رو برای انداخته مقدار ضروری حاضر برآورده ایستاده. در مقایسه با اولیه امسال ارزش گزینه‌های بنزین و سوزشواری دیزلی از 2 تا 4 سامانی افزوده است. در ماه ینور گزینه‌های همگی 4 سامانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سامانی فروخته میشد. وارد کنندگان و فروشندگان تا به حال رسما در این باره شرح ندادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بس یک گروه از سوی بلکن مرکزی خدمترسانی های سوغدیان شهر دوشنبه با وجود دادگاهی شدن حل خود را نیافته است. بعضی از صاحبکاران گفتند در شرایط پاندمی کرونا ویروس کارشان خوب نیست ولی بحث و سرسانی ها با یک شرکت ساختمانی به فعالیتشان بیشتر تاثیر گذاشته است. هرچند شرکت برخورد خود را در نسبت کارگران مرکز درست و قانونی می‌داند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری نمودند. صورتگیرخانه معظمه شادوران و امروزها مشتری کم دارد. پس از آن که اطراف این کارگاه از سوی شرکت ساختمانی توج معمار محکم شد، میگوید صف مشتریان هم کاهش یافت. ما اول فکر معنی ما همون به همین مسئله ساختمان فقط وابستگی دارد. خب غیر این ساختمانچی‌ها دیگر یگان فکر نیست. تقدیر کارخانه کد ناروشن. معظمه میخواهد شرکت بر عوض کارگاه به آنها مبلغ پیشنهاد کند که بعد تخریب صورتگیرخانه‌اش تواند جای دیگر کارش را ادامه دهد. خب اگر با فایده ما نباشد به ضرر ما هم نشود. معظمه یگانه کارگر نیست که در مرکزی خدمترسانی های سوغدیان در شهر دوشنبه از احتمال تخریب کارگاهش از سوی شرکت ساختمانی نگران است. بعضی از کارگران بعد احاطه نمودن اطراف این مرکز کار خود را از دست دادند. در حدود این مرکزی خدمترسانی به قبل مالکانش بیش از 40 نفر در بخش‌های گوناگون از قبیل داروخانه، مغازه فروش شیرینی‌ها، تالار سقازنی، صورتگیرخانه فعالیت می‌برند. مرکز تجارتی آمینه نیز در پهلوی سوغدیان جایگیر است که هنوز بحثشان با مسئولان شرکت ساختمانی ادامه دارد. ایره وایرون کردنیا. نمی 5 تا وایرون کردنیا. های وایرون خاطی صاحب ملکش هم گپ شوند. این خیلی سالی بازوری و با جنجال نیست. در حالی که صاحبکاران برای به یک سازش نآمدن مسئولان شرکت را گناهکار می‌سازند، در شرکت تاج معمار گفتند حقوق‌های هیچ کدام از آنها را نقض نکردند. آنها از صحبت ثبتی خودداری کرده و تنها تاکید نمودند که از حساب مرکز و منزل‌های بناهای نوساختشان به صاحب ملکان جای پیشنهاد کردند، اما آنها با طلب مبلغ بیشتر از سازش سرکشی کردند. بحث این دو جانب تا دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت رسیده است. هرچند دادگاه امر داده است که تا به یک موافقت نرسیدن این طرف‌ها گذراندن همه گونه عملیات ساختمانی منع کرده شود، ولی کارهای ساختمانی ادامه دارد. حقوقشناسان نیز میگویند شرکت‌های ساختمانی قبل از آغاز کارهایشان باید اول منفعت صاحب ملکان را به نظر گیرند. سالهای اخیر با بیشتر شدن ساختمان بناها در شهر و نواحی کشور شکایت‌ها نیز از کار آنها زیاد به نظر می‌رسد.
феълан дар тоҷикистон бештар аз 2000 ширкату ташкилотҳои сохтмонию пудрачӣ фаъолият доранд. шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. ҳафтаи гузашта 10 варзишгари тоҷик аз олимпиадаи Токио бемедал баргаштанд. ҳамкорони мо дар душанбе дар суҳбат бо коршиносон талош карданд сабаби нокомиро муайян намоянд. ҳоло пораеро аз ин мизи гирд бо ҳам мебинем. тоҷикистон дар байни кишварҳои осиёи марказӣ ягона кишварест ки медал нагирифт. бояд ки мо ҳамин варзишгарони тоҷик бояд ки дастовардҳои назаррасро дар чемпионати ҷаҳон бояд ба даст меорад. ҳар як варзишгаре ки дар бозиҳои олимпӣ ширкат меварзад ӯ як натиҷаи баланди варзишӣ ё меъёри муайянро иҷро кардааст. мураббӣ натиҷаи баланд намерасад. бинандагони азиз, шакли пурраи ин суҳбат дар вебсайт ва озоди видеои ютуб нашр хоҳад шуд. дар ҳоле ки вазири молияи тоҷикистон исрор меварзад дар кишвар қарздорӣ аз музди меҳнат вуҷуд надорад, дар ноҳияи муминободи вилояти хатлон мақомот ҳарфи дигар мегӯянд. тавре маълум шудааст то кунун омӯзгорон ва на танҳо онҳо маоши худро ба пуррагӣ нагирифтанд ва маблағи қарз садҳо ҳазор сомониро ташкил медиҳад. тафсилот дар гузориши маҳмудҷон раҳматзода. дар ноҳияи муминобод омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ маоши тобистонаашонро нагирифтаанд. қарзи музди кори онҳо акнун аз 1 миллион сомонӣ гузаштааст. барои ҳалли ин мушкил ноҳия ба вазорати молия муроҷиат карда, аммо то ҳол ба натиҷае нарасидааст. 2 маротиба худам шахсан рафтам. 2 маротиба назди вазир муҳтарам вазири молия рафтам. 2 маротиба мактуб хати. иншо як бори дига ҳам мерам. анамиз дар ваи суханои шумо қатӣ, лекин хайд вазъияти имрӯзарам ҳамаи мо бояд ба инобат бигирем. мо бидонем ки ҳозир чӣ қадар вазъияти мураккаби молиявӣ ай. ноҳияи кӯҳистони муминобод аз буҷаи ҷумҳурӣ ва вилоят маблағгузорӣ мешавад. маблағе ки ворид нашудааст баробар ба қарзи маоши омӯзгорон аст. аммо на танҳо онҳо, балки кормандони тандурустӣ ҳам то ҳол маош нагирифтаанд. раиси хатлон Қурбон Ҳакимзода дар нишасти хабарияш гуфт ки дар вилоят бояд қарздорӣ вуҷуд надошта бошад. ин бояд қарз набошад. бояд бошад дар назди вазорати молия шумо ҳимоя кунед он рафта шумо Раҳимов дигар ташкилотҳои буҷавӣ ҳам тандурустӣ ҳам вай. аммо қарзи маоши омӯзгорон аз соли 2020 мондааст. Тоҷиддин Мирзобаротов, сардори раёсати молияи Муминобод мегӯяд ки бо ин вуҷуд 30% музди давраи рухсатӣ дар ноҳия пардохт шудааст. ноҳияи Муминобод баландкоҳ буда бештари кормандони давлатӣ рӯзгорашонро бо маош мегузаронанд. яке аз омӯзгорони ин ноҳия гуфт ки хуб ки дар хона чорво доранд ва аз ин ҳисоб зиндагиро пеш мебаранд. ҳамун 15 рӯзи кориро додам, рухсатиро умуман надодам. توقعی نگذاشته در کاتو. وقتی 56 روز میشه موی همین ای 11 ماه 12 ماه یوم برو مدین همون داد 12 روز کوری ما خبر کنه. дар Муминобод дар ҳоле аз нагирифтани маош шикоят мекунанд ки вазири молияи Тоҷикистон Файзиддин Қаҳҳорзода дар нишасти хабарияш гуфт ки дар кишвар қарз аз музди кор вуҷуд надорад. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озоди, ноҳияи Муминобод. бинандагони азиз, бо ҳамин мерасем ба поёни барнома. Ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед ва чун ҳамеша хабару гузоришҳои дигарро метавонед дар сомонаи радиои Озодӣ зер нишони www.ozodi.org бихонед. гузоришҳои видеоиро дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube тамошо кунед. бароятон азён дар 2 рӯзи оянда истироҳати бо фароғат мехоҳам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.